জিতের মুখে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেবের মুখে, অঙ্কুশের মুখে, এদের যিনি ট্রেনিং দেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে আমি ওনাকে যখন অনুরোধ করেছিলাম উনি চিন্তা করছিলেন, কিন্তু যখন আমার সাথে ভিডিও কলে ওনার কথা হলো, উনি জায়গাটা থেকে 1 মিনিটের মধ্যে বললো বহুত সুন্দর জায়গা আছে, আমি এখানেই করবো, আমি আসবো। এবং এত তাড়াতাড়ি যে উনি আসবেন এটা আমি ভাবতে পারিনি। আজ সেই দিন উনি আসলেন, আমাদের মন জয় করলেন। এখানে যারা আসলেন তাদের প্রত্যেকের কোশ্চেনের উত্তর দিলেন, আগামী দিন উনি কী করতে যাচ্ছেন। আমি এখানে একটা মিডিয়েটর, টোটাল দায়িত্ব বা গড যদি বলা যায় এই কাজটা, সেটা হচ্ছে বাবা যাদব। ডান্স শিখে যারা ফিল্মকে কেরিয়ার বানাতে চান তাদের জন্য বড় সুখবর। শাহরুখ, সালমান, ঋত্বিক বা দেব, অঙ্কুশ, জিতদের স্যার এবার হাবড়ার কৃষ্ণা ফুড প্লাজায় আজ উদ্বোধিত হল টলিউড তথা বলিউডের প্রখ্যাত ডান্স ডিরেক্টর তথা কোরিওগ্রাফার বাবা যাদবের ডান্সিং স্কুল। সুলভ মূল্যে হাবড়ার ছেলেমেয়েরাই এবার ডান্স শিখতে পারবেন বাবা যাদবের এই ইনস্টিটিউটে। প্রজাতন্ত্র দিবসের বিকেলে এই ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হলো হাবড়ার হিজল পুকুরে। কৃষ্ণা ফুড পার্কে এদিন উদ্বোধিত হলো বাবা যাদবের এই ইনস্টিটিউট। বাবা যাদব জানালেন, সকলের জন্য খোলা থাকবে এই ডান্সিং স্কুল। এখান থেকে নতুন প্রতিভা তুলে আনাই তার উদ্দেশ্য। আর এই সব কিছুর মূল কারিগর ছিলেন শিবুপদ দে। স্থানীয় ব্যবসায়ী শিবুপদ দের একটি ফুড প্লাজাও এদিন উদ্বোধন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার পৌরপ্রধান। আমি একজন কোরিওগ্রাফার, স্বনামধন্য কোরিওগ্রাফার। তিনি এখানে ড্যান্স একাডেমি করবেন, সপ্তাহে 2 দিন বম্বে থেকে কোরিওগ্রাফাররা এসে এখানে ট্রেন করবে। আর কতটা উপকৃত হবেন হাবড়া অশোকনগরের মানুষ? ডেফিনেটলি উপকৃত হবে। যদি ওনার মতো ওই লেভেলের একজন কোরিওগ্রাফার যদি হাবড়ায় এসে যারা নাচের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে যদি তারা ট্রেন করেন, তারা আগামী দিনে বড় মঞ্চে তারা সুযোগ পাবে। এটা হাবড়া অশোকনগরের জন্য একটা ভালো খবর। শুভ উদ্বোধন হলো। এখানে যেমন ফুড আইটেমও থাকবে, তেমনি এন্টারটেনমেন্টের জন্য এখানে পাশে একটা সুন্দর পুকুর আছে, সেই পুকুরে বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। আজকে এখানে বোটিং করে তার শুভ উদ্বোধন করলাম। আমরা নিশ্চিত আমার হাবড়া এবং বৃহত্তর হাবড়া বলতে হাবড়ার সারাউন্ডিংয়ে যারা আছে তারা সপরিবারে একটা সন্ধ্যা কাটানোর জন্য, মানুষের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য একটা ক্যাফে উদ্বোধন হচ্ছে এবং সুইমিং পুলের মতনই এটা আপনার বোর্ড দেখলেন, আমরা ঘুরলাম। আগামী দিন আমরা সবার কাছে বলবো, আসুন, আনন্দ উপভোগ করুন, নিজে আনন্দ করুন, কিন্তু অপরে আনন্দকে বিঘ্নিত করুন। আর নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা রয়েছে? নিরাপত্তা সব রকমই ব্যবস্থা আছে, লাইফ জ্যাকেট রয়েছে। এছাড়া এখানকার ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক আছে, যারা কোনো সময় যদি কোনো প্রবলেম মনে হয় তাহলে সে তারা তুলে নেবে। मैं जो है आई हैव लर्न माई डांसिंग इन बॉम्बे, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन इन बॉम्बे और मुंबईते आमी काज करी, बड़ो बड़ो एक्टर जो काज करी, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी। आई हैव वर्क विद एवरीबडी। सो नाउ द टाइम इज़ कि एक्सपोजर नहीं है यहाँ, यू नो, यहाँ पे डांस सीखते हैं, लेकिन जो एक जो डांस का जो रियल बेस है ना, वो यहाँ कोई नहीं सिखाता। यहाँ पे सिर्फ हाथ और पैर चलाना सिखाते हैं, दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज सीन। बट डांस का जो सोल है ना, वो कोई नहीं सिखाता। सो आई थिंक दैट इज़ माई विजन के हर कोई वो एक्ट सीखे, दैट इज़ व्हाट। और इतने सालों में मैं भी यहाँ पे काम किया हूँ। आई हैव वर्क विद जीत, देव, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने देखा है कि सभी के साथ काम किया हूँ। और अगर मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर इतना प्यार दिया है, तो आई थिंक आई शुड गिव इट बैक। दिस इज थैंक यू सो मच। आफ्टरनून में ना एक बॉडी बैच होना चाहिए विच इज जुम्बा। सो दैट इज बेसिकली फॉर देयर मूवमेंट ऑफ बॉडी एट द सेम टाइम वेट लॉस। ट्रस्ट मी, जुम्बा से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं है। आप कितना भी भाग लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, जब आप भागते हो तो सिर्फ आपके पैर और हाथ चलते हैं। लेकिन जुम्बा डांस में जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट ईयर टिल ईयर, ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर वर्कड आउट। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट। हम लोग वो एक रूटीन पूरा क्रिएट करेंगे फॉर देम। सो हंसेंगे भी, खेलेंगे भी, और साथ में वेट भी लॉस करेंगे। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक आई हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 94। सो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है, मैं जो भी हूँ आज डांस की वजह से। सो मेरा वो एक्सपीरियंस जो एक है, वो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ के बच्चे लोगों को मिले। मेनली क्या होता है, डांस के अलावा जो है ना, फेस, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, ये कोई नहीं सिखाता। हम लोग
অনেক হিরো আছে जी কাকে শেখাতে গিয়ে আপনার সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে কার স্টেপ সবচেয়ে ভালো अरे बाबा ये तो खूब डिफिकल्ट क्वेश्चन झगड़ा हो जाएगा मेरा सब लोगों के साथ में बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया मेरा नाम नहीं लिया तो जैसे मैंने जीत दा को देखा है जीत दा का इमोशंस बहुत प्यारा है जब वो क्लोजअप लगाते हैं तो इतना अच्छा डांस करते हैं वो इतना अच्छा इमोशंस देते हैं देव जब आया था हम लोगों ने कोका बाबू जाए लाल जूटो पाए और उसके बाद इतना सारा गाना मतलब मोन माने ना बोलो ना तुम ही अमार देव का डांसिंग जो है बहुत पावरफुल था सो जीत का इमोशंस और देव का डांसिंग फिर उसके बाद में अंकुश आया अंकुश नया लड़का वेरी गुड डांसर सो उसने अपना एक स्टाइल लेकर आया देन यश यश का एक अपना प्लस पॉइंट है तो सबका जो है अलग अलग एडवांटेज होते हैं तो वो एडवांटेज को समझना एक कोरियोग्राफर का काम होता है